हेलो फ्रेंड्स जय जगन्नाथ पुणी ये क्लास को आपण मानक स्वागत करुच्छे एवं एथिरे आमे आलोचना करिबा 20-30 क्वेश्चन आमे आलोचना करिबा बहुत छोट क्लास रही आपण माने जानिचंता आ सिस्टम को या आवश्यकता नाही तो एथिरे क्लास आमे आलोचना करिबा उड़िया भाषार रूप तत्व संपर्क रे ठीक अछि तो आसंतु रूप तत्व संपर्क टी आलोचना करनबा 236 नंबर क्वेश्चन विशेष्य पद साधारणतः केते प्रकार रो होइथे विशेष्य पद साधारणतः केते प्रकार होइथे विशेष्य बा नाउन आमे जानजंती 5 प्रकार ठीक अछि आपण जे एक कथा पचारियो जे नाउन कोन ये से आपण माने ग्रामर रो प्लेलिस्ट रही आपण जिबे टोटली विशेष्य रो बहुत सुंदर भाव रही आपण क्लास कर देखि ओके जेउ पद कोनसी व्यक्ति नाम जाति वस्तु गुण क्रियार नाम को बुझाए माने जेउ पदटी कोनसी व्यक्तिर नाम गोटे जातिर नाम गोटे वस्तुर नाम गोटे गुणर नाम गोटे क्रियार नाम को बुझाए ताको आमे केउ पद कहती ना ताको विशेष्य कहती ताको नाउन बा विशेष्य कहती ठीक अच्छे इंग्लिश नाउन कहती महानदी ओडिशार सबुठारु बड़ नदी रेखांकित पदटी केउ पद एटा गोटे है कौन ना नामवाचक विशेष्य आपण मैंने देखिपे महानदी गोटे नदीर ना तेणु एटा व्यक्तिवाचक विशेष्य नुहे वस्तुवाचक नुहे जातिवाचक नुहे एटा हला नामवाचक विशेष्य ठीक अच्छे सारला दास ओडिशार आदि कवि थिले रेखांकित पदटी क्यों विशेष्य पद ना एटा गोटे व्यक्तिवाचक कहीं जड़े व्यक्ति को एटा बुझेला क्या बुझे सारला दास जड़े व्यक्तिर ना को बुझेला तेणु एटा व्यक्तिवाचक विशेष्य अटे चाउलरू भात हुए रेखांकित पदटी क्यों विशेष्य पद अटे चाउलरू भात हुए एटा गोटे कौन एटा भात गोटे कौन ना वस्तुवाचक ठीक अच्छे तेणु एटा गोटे वस्तुवाचक विशेष्य ठीक अच्छे नेक्स्ट क्लास को जीवा नेक्स्ट क्लास आम कौन कौच सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन क्लास तो ही पाठ बुझी हो कौन करिया छाड़ा समुद्रर पानी नील अटे रेखांकित पदटी क्यों विशेष्य अटे जातिवाचक गुणवाचक अवस्थावाचक वस्तुवाचक समुद्रर पानी नील अटे वस्तुवाचक ही गला आखि मुझी मारदेव वस्तु ओके पक्षी माने संध्या बेले निज निज नीड़ को फेरिले एठारे क्यों क्यों पद हम वस्तुवाचक ना क्रियावाचक एटा हम आमर क्रिया ना पक्षी माने अर्थात कौन गोटे ग्रुप्र कथा कहुच्छी तो यहाँ हूँ क्रियावाचक गुणवाचक जातिवाचक गोटे जाति पक्षी माने गोटे जातिवाचक विशेष्य ठीक अच्छे कालिदास भारतर शेक्सपियर एठारे रेखांकित पदटी क्यों पद कालिदास एटा अवस्थावाचक ना एटा गोटे अवस्था नुहे एटा गोटे गुणवाचक ना गुणवाचक एटा नामवाचक ना एटा गोटे जातिवाचक कहीं जातिवाचक ना ये टोटाल कालिदास भारतर शेक्सपियर माने एटा गोटे उपाधि तेणु एटा गोटे जातिवाचक हो पार ठीक अच्छे मयूर ता पुच्छर सौंदर्य प्रसिद्ध मयूर ता पुच्छर सौंदर्य प्रसिद्ध रेखांकित चित्रटी क्यों पद एटा वस्तुवाचक अवस्थावाचक नामवाचक गुणवाचक एटा सौंदर्य कौन गोटे गुण सौंदर्य हूँ कौन सौंदर्य है आमर गोटे गुण गांधीजी सत्य अहिंसार बाट देखाई रेखांकित चिन्हटी गांधीजी सत्य अहिंसार बाट नामवाचक गुणवाचक अवस्थावाचक तापर है कौन गुणवाचक दी थर देचे बोल तो गुणवाचक ही हम प्रकृति में गांधी गोटे सत्य अहिंसा कौन गोटे गुण ठीक अच्छे तापर देख भजन गोटे सेकेंड था थे देखो कालिदास ना यहाँ पक्षी माने मयूर ता पुच्छर सौंदर्य सौंदर्य भी गोटे गुण ठीक अच्छे से भाव में सत्य अहिंसा भी गोटे गुणवाचक भजन पर टिके विश्राम आवश्यक एठारे रेखांकित एटा गोटे क्रियावाचक विश्राम गोटे क्रिया ठीक अच्छे खाइबा गोटे क्रिया शोइबा गोटे क्रिया बास तेणु एटा गोटे क्रियावाचक विशेष्य जो पद अन्य एक पदर गुण अवस्था संख्या परिमाण आदि प्रकाशित विशेष करे ताको क्यों पद कहुए माने जो पदटी अन्य एक पदर ता गुण अवस्था संख्या इत्यादि ताको कौन कहते ना विशेषण अर्थात जी नाउन को एक्सप्लेनेशन करे नाउन को जी वर्णना करे सी हूँ कौन प्रनाउन प्रनाउन बा विशेषण ठीक अच्छे तो ताको आमे विशेषण कहते जी विशेष्य को विशेषण करें ठीक अच्छे मनकर मु कहमी लिपु गोटे पिला कि मुझे लगे लिपु गोटे भल पिला भलटा है कौन टी विशेषण ठीक अच्छे जमीक एग्जाम्पल देखिया
ସୁନ୍ଦର ପିଲାଟି ଖେଳୁଛି ମୁଁ କହିପାରିଥାନ୍ତି କ'ଣ ପିଲାଟି ଖେଳୁଛି କିନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ଏଟା ଗୋଟେ ହେଲା କ'ଣ ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷଣ ସୁନ୍ଦରତା ଜଣଙ୍କର ଗୁଣ ଠିକ୍ ଅଛି ତେଣୁ ଏଟା ଗୋଟେ ଗୁଣବାଚକ ଏଟା ଅବସ୍ଥାବାଚକ ନୁହେଁ ଏଟା କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷଣ ବି ନୁହେଁ। ବୃଦ୍ଧ ଲୋକଟି ଠିକ୍ ଅଛି ବୃଦ୍ଧ ଲୋକଟି ଶୀତରେ ଥରୁଛି ବୃଦ୍ଧ ଲୋକଟି କେଉଁଥିରେ ଥରୁଛି ଶୀତରେ ଥରୁଛି ବୃଦ୍ଧ ଲୋକଟି ତ ଏଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ଏଟା ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥା ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା ଯୁବା ଅବସ୍ଥା ଯୌବନ ଅବସ୍ଥା ତ ये ସବୁ ଅବସ୍ଥାବାଚକ ବିଶେଷଣ ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟକୁ ଯିବା 250 ଆମ ଦେଶର ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା 425 କୋଟି ରେଖାଙ୍କିତ ଚିହ୍ନଟି କେଉଁ ବିଶେଷଣ ପରିମାଣବାଚକ ଆଖି ମୁଜିକି ପରିମାଣବାଚକ ନ ଗୁଣବାଚକ 450 ଟୋଟାଲି ପର୍ଟିକୁଲାର କହିଦେଇଛି ଅବସ୍ଥାବାଚକ ସଂଖ୍ୟାବାଚକ କାହିଁକିନା ସଂଖ୍ୟା ହିଁ ଦେଇଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଟୋଟାଲି ସଂଖ୍ୟା ହରିର ଏ ବର୍ଷ ଜମିରେ ପ୍ରଚୁର ଧାନ ଫଳିଛି ପ୍ରଚୁର ଏଇଟା ହେଲା କ'ଣ ଗୋଟେ ପରିମାଣ ସ୍ୱରୂପ ପରିମାଣ ଆଉ ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ଭିତରେ ଏଇଟା ହେଲା ପ୍ରଚୁର ଧାନ ଫଳିଛି ପ୍ରଚୁର ଅର୍ଥାତ ଗୋଟେ ପରିମାଣ ପ୍ରଚୁର ପରିଣାମରେ ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ 252 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା 5 ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ତୃତୀୟ ପାଣ୍ଡବ କୁହାଯାଏ ଯେଉଁ 5 ପାଣ୍ଡବ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ତୃତୀୟ ଥିଲେ କିଏ ଆମର ଅର୍ଜୁନ ତ ଏଟା ଗୁଣବାଚକ ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ପରିମାଣବାଚକ ପୂରଣବାଚକ ଏଟା ହେଲା ପୂରଣବାଚକ କାହିଁକିନା 5 ମଧ୍ୟରେ ଏ ଜଣେ ବୁଝିହେଲା। ପରମ ଦୟାଳୁ ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତି ରେଖାଙ୍କିତ କେଉଁଝର ଏଟା ଗୋଟେ ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷଣ ଠିକ୍ ଅଛି ନା ସରି ଗୁଣବାଚକ ହବନି କାହିଁକି ନା ପରମ ବି ଗୋଟେ କ'ଣ ବିଶେଷଣ ଦୟାଳୁ ତେଣୁ ଏଟା ବିଶେଷଣର ବିଶେଷଣ ହୋଇଛି ଠିକ୍ ଅଛି ସରି ପବନ ମୃଦୁ ମୃଦୁ ବହୁଛି ରେଖାଙ୍କିତ ଚିହ୍ନ କେଉଁ ପଦ ବିଶିଷ୍ଟ ନା ପବନ ମୃଦୁ ବହୁଛି ମୃଦୁ ସରି ପବନ ମୃଦୁ ବହୁଛି ମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଟା ବିଶେଷଣର ବିଶେଷଣ ନା ଅବ୍ୟୟ ବିଶେଷଣ କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ ନା ତ ଏଟା କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ ବହୁଛି ବହୁ ଅଛି ଗୋଟେ କ୍ରିୟା ତ ଏଟା ହେଲା କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ ଗୋଟେ କ୍ରିୟାର ବିଶେଷଣ ହେଉଛି। ବେଦ ପୃଥିବୀର ପ୍ରାଚୀନତମ ଧର୍ମ ପୁସ୍ତକ ରେଖାଙ୍କିତ ଚିହ୍ନଟି କେଉଁ ପଦ ଏଟା କ'ଣ ନା କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ ତୁଳନାତ୍ମକ ଗୋଟେ ତୁଳନା କରାଯାଉଛି ହଁ ପୁରୁଣା ବୁଝିହେଲା ତାକୁ ତୁଳନା କରାଯାଉଛି ଯେ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ପୁରୁଣା। ହିମାଳୟ କପିଳାସ ଠାରୁ ଉଚ୍ଚତର ହିମାଳୟ ପର୍ବତ କପିଳାସ ଠାରୁ ଉଚ୍ଚତର ରେଖାଙ୍କିତ ଚିହ୍ନ ଏଟା ବି ସେ ତୁଳନାତ୍ମକ ହିମାଳୟ ଆଉ କପିଳାସ ଭିତରେ ଗୋଟେ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ଏହି ସହରର ରାସ୍ତା ବେଶ ପ୍ରଶସ୍ତ ରେଖାଙ୍କିତ ଚିହ୍ନ ଏଟା ତୁଳନାକ ସାର୍ବନାମିକ ବିଧେୟ ବିଶେଷଣ କ୍ରିୟା ଏଟା ସାର୍ବନାମିକ ଠିକ୍ ଅଛି ଏ ସହର ରାସ୍ତା ବେଶ ପ୍ରଶସ୍ତ ଠିକ୍ ଅଛି। ହିମାଳୟ ସବୁ ପର୍ବତ ମଧ୍ୟରେ ଉଚ୍ଚତମ ରେଖାଙ୍କିତ ଚିହ୍ନ ଏଟା କେଉଁ ପଦ ଗୁଣ ଅବ୍ୟୟ ବିଧେୟ ଏଟା ହେଲା ବିଧେୟ ବିଶେଷଣ ଏସବୁ କି ବିଶେଷଣ ପୁଣି କିଛି ପଚାରନ୍ତୁ ଯେ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିନେବେ। ଆଉ କେବେ ଯଦି ବାତ୍ୟା ହେବ ଆମର ବହୁତ କ୍ଷତି ହେବ ରେଖାଙ୍କିତ ଚିହ୍ନ କେଉଁ ପଦଟି ଅଟେ ଆଉ କେବେ ଯଦି ବାତ୍ୟା ହେବ ଆମର ବହୁତ କ୍ଷତି ହେବ ଏଟା ତୁଳନାତ୍ମକ ଅବ୍ୟୟ ବିଶେଷଣ କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ ଅବ୍ୟୟ ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେଉଁ ପଦ ଅନ୍ୟ ଏକ ପଦ ଏକାଧିକ ପଦ ବା ବାକ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ତାହାକୁ ଆମେ କେଉଁ ପଦ କହନ୍ତି ଯେଉଁ ପଦଟି ଅନ୍ୟ ଏକ ପଦ ବା ଏକାଧିକ ପଦ ବା ବାକ୍ୟର ପରିବର୍ତ୍ତେ ତାକୁ ଆମେ ବିଶେଷ କୁହନ୍ତି ନା ବିଶେଷଣ କୁହନ୍ତି ନା ଅବ୍ୟୟ ସର୍ବନାମ ତାକୁ କୁହନ୍ତି ଗୋଟେ ନାଁ ବଦଳର ଜଣକ ପରେ ଏହା ହେଲା ସର୍ବନାମ ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ 261 ଯିବା କ'ଣ କହୁଛି ନା ଯଦୁବାବୁଙ୍କ ସହରରେ ଅନେକ କୋଠା ଥିଲା କେଉଁଠି ନା ଯଦୁବାବୁଙ୍କ ସହରରେ ଅନେକ କୋଠା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଗାଁର ଘରଟିଏ ଖଣ୍ଡକ ପ୍ରତି ଲୋଭ ଅଧିକ ରେଖାଙ୍କିତର ଚିତ୍ରଟି କେଉଁ ପଦ ତାଙ୍କର ଏଟା ହେଲା ଗୋଟେ ସର୍ବନାମ ପଦ ଏଠି ଯଦୁବାବୁ ନ ଦେଇକି ଦେଇଦେଲେ କ'ଣ ତାଙ୍କର ତ ତାଙ୍କର ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ସର୍ବନାମ ପଦ ଠିକ୍ ଅଛି ମାନେ ଯେଉଁଠି ବିଶେଷ୍ୟ ବଦଳର ଯେଉଁଟା ବ୍ୟବହାର ହୁଏ କହିପାରିନେ ବି କହିପାରେ। ନରେଶ ହେଉଛି ଧୃତ କିନ୍ତୁ ସୁରେଶ ହେଉଛି ସେପରି ନୁହେଁ ଏଟା ବି ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ଏଟା ବି ଗୋଟେ ସର୍ବନାମ ପଦ ସେପରି ଗୋଟେ ସର୍ବନାମ ପଦ ଏହା ଏହି ଇଏ ବି ସବୁ କ'ଣ ନା ନିକଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାତ୍ମକ ସର୍ବନାମ ଠିକ୍ ଅଛି ଏହି ଏହିପରି ବୁଝେଇଲେନି। ତାପରେ ସେଇଭଳି 264 ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି ନା ସେ ତାହା ସେହି କି ପ୍ରକାର ସର୍ବନାମ ଅଟେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ଆପେକ୍ଷିକ ପୁରୁଷବାଚକ ନା ଦୂର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସେ ତାହା ସେହି
सेटा हला दूर निर्देशक पाखर ए ही दूर जीव से सही तो मु आमे आम्बे कि प्रकार सर्वनाम द्वितीय पुरुष ना समुच्चयी ना आपेक्षिक एटा हला प्रथम पुरुष मु तू तुमे आपण कि प्रकार सर्वनाम हम एटा ना प्रश्नवाचक निर्देश एटा द्वितीय पुरुष आखे मुझे मारदेव द्वितीय पुरुष तापर किए कौन केही काहाकू काहींकी ए प्रकार एटा हला निर्देश ए सब ना प्रश्नवाचक आपेक्षिक पुरुषवाचक एटा हला प्रश्नवाचक कहीं किए कौन केही काहाकू काहींकी जे से जहा ताहा जेते सेते जेपरी सेपरी एगुड़िक है प्रश्नवाचक निर्णायक निर्देशक आपेक्षिक ये सब आपेक्षिक जेते सेते जेपरी सेपरी अपेक्षा कराला एपरी एक घटना जहाँ ओडिशा जहाँ जहाँटा मन रखिद जहाँ ओडिशा मुलक चहल पकाई देता एठार रेखांकित केउं सर्वनाम समुच्चयी जहाँटा है समुच्चयी सर्वनाम मु सरकार कोविड संपर्कित नियम विषय सबू जानी कौन जानी सबू जानी तो एटा कि प्रकार सर्वनाम पुरुषवाचक निर्णायक एटा निर्णायक मु कही हाँ भाई मु सब जानी तो निर्णायक हो गला तो 70टा पर्यंत क्वेश्चन थाऊ ना 72टा क्वेश्चन आम कम्प्लीट करिया ठीक अच्छे जो पद मानकर लिंग वचन पुरुष विभक्ति कालभेद रे कौन सी परिवर्तन घटब ना सेगुड़ी आम कौन कहवा आम अव्यय कहवा कौन कहवा अव्यय जो पद मानकर लिंग वचन पुरुष विभक्ति कालभेद कौन सी परिवर्तन घटब ना आम कौन कहवा ना अव्यय कहवा ठीक अच्छे तापर से 72 ओ एवं आउ पुणी आहुरी बी मध्य कि प्रकार ये सब कौन संयोजक एवं आउ पुणी या संयोजक पद ये गुड़ को कहुए ठीक अच्छे ये कि अव्यय ना संयोजक अव्यय तो 72 नेक्स्ट क्लास रे पुणी थे आम आलोचना करिया बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स बहुत बहुत धन्यवाद।